Ini indra kana kok sana bagai sujudana bagai. Kai Ketal Menteri Sabha je agini Menteri Roma tamna ini khakayo. Plus tabung ni je sini 5 jana mani Mukhyamantri. Bahwa je Mukhyamantri Biplab Kumar Dev misai teo kam kaham khayalna sambo. Aban bagana sini parti bono daitto dikha. Abo sini kesam Mukhyamantri Himano sini Biplab Kumar Dev jino parti samu tangna bagai bono parti daitto rimar daitto rimar parti je somoy janos samung nago parti boja tam khai mo iko jemon ano ei ang সাধারণ কার্যকর্তা তমনি তিনি আনো ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশে আনো প্রেসিডেন্ট ডিউ কাইসো দায়িত্ব বগরিকা ও বিজেপি পার্টি এমন পার্টি চিকননি বসময় কতনি বসময় চিকন মো পার্টি একদম আলাদা পার্টি আশা খাইও কাম কাহাম খাইনা নাই বিপ্লব দেব যা কাম খাইমানি মনে চিন্তা ডাবল কাম খাইয়া নয় চিনি বরফ চিনি দপ হাপু দং বারা जों आशा खाई दङ ब काहाम खायानो नै बसकांगो 2023 निर्वाचन ओ निर्वाचन नाहारिनो इनि बनो कताल दायित्व बगजागो जदि न चिनि तामहनानै बनो बुगुंबारनि सामुंताया गाय बसकांगो बुगुंबारो जोंनो चंमारियो तप्लाय खायग्ला आबाय बागैनो जों तेबो samung kaham khayna nangnai tebo agogoi samung tangna nangnai chini dofani bagoi tebo samung tangna nangnai kok khamoya je Tripura Sabha song kono kha koina khurui boskango jotono जों thanjagai samung tangnai dofani samung tangnai manik saha ungkhono nor mukhra bigoto je Mukhyamantri chini dofani bagoi beshi kaham samung tangna যেটা 25-30 বছর যেটা চিনি দফা কমাই থামানি ও দফানি যে পারানি বুমুং লামানি বুমুং दैमानि बुमुं दैसानि बुमुं हातानि बुमुं जतन गतैसा पिरगै तुमनानै बागै चाइतमानि बागैनो दिनै बरमरा रमा हाताय गतर सानामका ताई गन्दा फरारनो गन्दा दैसा सानामका ताई चिनि अनेक बिरखुं फलानि बुमुं जों चिनि महाराजनि बुंगै मांखा जतन साइमन पर आबाद बागैनो जे दा कताल जे चीफ मिनिस्टार बो चिनि दफानि सामु दफानो हमजानाय आं खाखायुता बो चिनि दफानो तेबो कुसुक सागाति सानाबो बो चाइ दङ जनजातिनि बिसिं तो मतो रुल्स दङ একটা পার্সেন্টেজ दङ কয়জন আর ইমান কিন্তু চিনি যে পার্সেন্টেজ दङ मोसम रिजानाय इलेक्शन मुभमेंट बोले ताऊ जनजाति जे चिनी जे मानथाय मिनिस्टार अफ जेबे चिनी जे कोटा बसे न रिजांगा कम रिजागला कारण बसकामा चिनी चंगमारी ओ चंगमारी ना हारैनो तिनी चिनी बिप्लब देव जी न साइतेब सामुं तांग काहाम खायना बगिनो तिनी मानिक सानो जागा आसुबि ताबो बो चंगलाय मियाखो पार्टी डिसिजन लानाय पार्टी डिसिजन लानाय आं थाजिं साइबिखा जे चिनि मुख्यमंत्री बिप्लब जी पार्टी संगठन समरिमाय बागै दा पार्टी नायका जे पार्टी संगठन समय बेसिकली मानतो आबान बागैनो बनो पुरानि लरै दाव डॉक्टर मानिक सानो ओ जागा आसुलिखा दाव प्रेसिडेंट पार्टी ता डिसिजन लानाय साव प्रेसिडेंट दङ साव प्रेसिडेंट दङ एमएलए रंग बिसिंगै मुख्यमंत्री खालायजाका फरकसा एमपी नो राज्य सभा एमपी नो हाके अ जे तंगमानि बरं बिसिं चुगिया नैता अब खालायजाका ना कबुनि फेर तमन चुगिया नै कोन कोया सुगु जतन सुगु किन्तु पार्टीनि डिसिजन न मा मानि भाई पार्टी मडै खायगा जे डॉक्टर मानिक सानो रिखाखाय ओ मंत्री सभा तब काहामखाय आगुमै माननाय प्लस
সংগঠন তেবো বসকাং আগক মানায় আমার বলেছে কোনো সুগিয়া নেই কোনো ককরে যত সুগজাত মানে এমএলএ রক সুগিয়া মতি সুগিয়া নেই কগিয়া এমএলএ যত সুগজাত কিন্তু পার্টি নাইকা যে ডক্টর মানিক সাহার রেখায় চিনি পার্টি চিনি সংগঠন তেব আগক নাই মন্ত্রী সভা তেব কাহামকে চালক মানায় আমার বলেছে কোনো সুগিয়া মানে যোগ্য অযোগ্য কোনো পথে Nursing Porinamu Chungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita muno naisali tongsinai o kaham college o admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 যে माननीय राज्यपाल महोदय, क्या कार्यक्रम प्रारंभ करने की आपकी अनुमति है? माननीय राज्यपाल महोदय, अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को कार्यालय तथा गोपनीयता की शपथ दिलाने की कृपा करें। श्री जिष्णुदेव। मोबाइल देखो अरे भाई
মোবাইলটা নামটা কিটা এই নিতু মোবাইলটা নামা হ্যালো নিতু সাইডও একটু ফেমাইতে সব যাবো না দেবো I, Sri Vishnu Devana, do here in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Deputy Chief Minister for the state of Tripura, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear of favor, affection or ill will. I, Sri Vishnu Devana, do hereby swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons in any matter which shall be brought under my consideration or shall become unknown to me as Deputy Chief Minister of the state of Tripura, except as may be required for the due discharge of my duties as such Deputy Chief Minister. নিতু টেম্পোরা আইতাছো ফোনটো Sri Narendra Chandra Burma, swearing in the name of God, and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a cabinet minister of the state of Tripura, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law without fear or harbor, affection or ill will. I, Sri Narendra Chandra Burma, do swear in the name of God, solemnly declare that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a cabinet minister for the state of Khumpui, except as may be required for the due discharge of my duties as such cabinet minister. আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি মোবাইল সামনে মোবাইল একটু লামান ফটো তুলে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও
অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিবে এবং ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত প্রক্রিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিবে। আমি শ্রী রতনলাল ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে অথবা আমার দ্বাদশায় আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। নমস্কার। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবান নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্য নির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না তা প্রকাশ করিব। श्री मनोज कांति देव। আমি শ্রী মনোজ কান্তি দেব ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিবে। আমি শ্রী মনোজ কান্তি দেব ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। নমস্কার। श्रीमती सांत्वना चक। আমি শ্রীমতী শান্তনা চাকমা ভগবান বুদ্ধের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা
বিদেশ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রীমতী শান্তনা চাকমা ভগবান বুদ্ধের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। নমস্কার। श्री राम प्रसाद पॉल। আমি শ্রী রামপ্রসাদ পাল ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রীতি বা বিদেশ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী রামপ্রসাদ পাল ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। থ্যাংক ইউ। श्री भगवान चंद्रदास। আমি শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না এবং প্রকাশ করিব না। নমস্কার। श्री सुशांत चौधरी।
I, Sri Sushant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Cabinet Minister of the State of Tripura, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Sushant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Cabinet Minister of the State of Tripura, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. Shri Ram Padajam. मैं श्री रामपद जमातिया ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा तथा मैं त्रिपुरा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक बिना किसी भय या पक्षपात के तथा संविधान एवं विधि के अनुसार करूंगा। मैं श्री रामपद जमातिया ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी बात किसी भी व्यक्ति या व्यक्तिवर्गों को नहीं बताऊंगा या प्रकट नहीं करूंगा। जो मेरे विचार में लाया जाएगा या त्रिपुरा राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में बदलाया जाएगा, सिवाय उसके कि कैबिनेट मंत्री के रूप में कर्तव्यों का उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हो। नमस्कार। Shri Prem Kumar Miya. আমি শ্রী প্রেম কুমার রিয়ান ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রীতি ও বিদেশমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী প্রেম কুমার রিয়ান ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্য নির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট করিব না বা প্রকাশ করিব না। माननीय राज्यपाल महोदय, क्या कार्यक्रम की समाप्ति के लिए आपकी अनुमति है? With the permission of Honorable Governor Sir, the proceedings are closed. सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों से विनती है, कृपया राष्ट्रगान में खड़े हो जाएं।
একটু পিছিয়ে গেলাম একটু পিছিয়ে গেলে সবাই সবাই আরো আপনারটা কি সবাই তো चलो थैंक यू सर इलेक्शन अंगनानि तो ते 8-9 मास दंसो के अ जागाव नों मन्त्रि मानिने बाहायके आसाम दङ बो बाहायके खालायमानाय ने बो बाहाय चेलेन्जिं नो आनो जेकुनु दप्तर जाक फानो आं खालायमानाय हनैनै आंना বিশ্বাস दङ आरो बिहेस खालायबै যেখানে বিপ্লব দেবনি অভিজ্ঞতা বনাবাং সামুক ফনাंनाय আর ডক্টর মানিক সাহা তো দীর্ঘদিনের বনি অভিজ্ঞতা দङनो ब दलनो बुतै दङ ओंखाके प्रशासनबो ब कम बेसि हाजागनो मेडिकल फिल्ड अमहाय जागा बरनो अभिज्ञताना तैने बिसकां तैनायनो सामुक तांनाय ताङै मानो আর সেকাংনিसिनो आं संगठन हिसाबै बहाय स्टेटनि भाइस प्रेसिडेंट हिसाबै आगेबो दङ प्रभारी हिसाबै डिस्ट्रिक्टबो दङ तेमन 2017-18 सना प्रभारी हिसाबै जेखाने दलाई डिस्ट्रिक्ट आं दंमानि सबसेते कठिन जागा दंमानि ओइनो 6टा मण्डल न जिति तै फाइबो ताबो एमन कोनो प्रब्लेम करि आं सिबो कारण चिनि बरकनि जेते बिब्रान्त खालायमानि चिनि बरक सरायंलांथों अकरा साकरांलांथों कसार माजरे जे बिब्रान्त अंगैनाय अबतिबा मथा मथा ने त्रिबा ग्रेटा टिपेलेन होइनाय सिमालंसा करिरनो साइने हेके खालायजागमानि आबो ताक बिसकांतै तंगला करै कारण चिनि सराय तंनाय यंग जेनेरेशन तंनाय बरबो যথেষ্ট सचेतन बर जे करय पाइले हा बनो जागा जागा ताबो नुजागै तंगो कारण केवल जॉइनिंग खालाय तंग बीजेपी व कारण बीजेपी सारा विकल्प त्रिपुरा एवं भारतवर्ष करै निरगति खाना खाना सीपीएम नि सेक्रेटारी जितेन्द्र चौधरी महोदय बसुदन साइमा रखा जे भारतवर्ष बीजेपी नि विकल्प तै करै त्रिपुरा तो प्रश्न नकाया काजे आगामी दिन निर्णय माध्यमे आं जत्त अकरा साकरा आरो विशेष खालाय सागनामा सागनांफा तै जरा यंग जेनेरेशन भोटार्स बना कयान मुसुगु चिनी माथायने माने खांखे भारतीय जनता पार्टी फायदी डॉक्टर मानेशा नेतृत्व तक सरकार नि थाने फायदी मुदिने पुइतना रगदी जेपी नड्डा जने पुइतना रगदी बुसकांगवसं त्रिपुरानो जे उन्नत धरনের मडेल स्टेट खालायनो हिजे मोदी सामानि बनो अवश्य जों खालायमानाय दैनि सिनि लामानि सिनि चावानि सिनि रिका सु भानिया अमहायरक पारि खालायमानाय आरो विशेष खालायबै नुकजाखाना जे कलकातानि मानि अरतबनि काके 1600 किलोमीटर नांगो किन्तु मोदीजी ताक ट्रेन जेटा युद्धकालीन तत्परताय इंतमानि बिसानि बिसिङो ट्रेन चालुं पाइनाय तैति तो सेंगिरलाहा ताक बहानि खुरि दं ते बिसिं थांनाय मात्र 550 किलोमीटर बायनो जों कलकाता थांबायबानाय तारमाने 1000 किलोमीटरनि भारा सिनि लामानो माने कसर खालायखिबिलाहा बाथों खालायखिबिलाहा एते जों बिसकांगो हखाके बेलायके जों आगगमानाय काजे चिनि उन्नयन सिनायब्ले जों उन्नयन नायो निनि माथायनो नंमानाय निनि अधिकारनो नंमानाय अर्थनीति शिक्षा अमहायरनो जों जत्तनो एकलगे तंगैनाय भारत सरकारनि जे ताबक जरा जागमन बनो सुजुग सुबिदा नावैनाय जों रोंजागबा सिजाखे जत्तनो बायगेते आखलायनो बिसकां कालायानो असोंनानै क हामबाय ताबो दप्तर मान खांखांके बो सामुनो पयला जों नों खालायनाय एबले दप्तर माग्राखै सिग्रा गायसे आं उमनो खालायनो हिसाबनायनि एबले माबार गेलान थंमाबा मा गेलान थंबा BJP I-50 government already सारा साइड पर सप्लाई की पाइना नहीं थांगी तो और जे दाबुनी और जे पाइथर जरा वो और जे जेको दप्तर या खरी जाकैबो बहुत जरा कन्फिडेंशियल जे आबो संपूर्ण खाइ जनगण सन्तुष्ट थाइमाना
আগে বাং খালাই দঙ্গো ব্লক ni চেয়ারম্যান মানে কি সমস্ত দপ্তর ন তো আরনো লাইউই কুসুগো দঙ্গো হাইদেবা ওকে না ঠিক আছে সারা ত্রিপুরা নেঙ্গানো কিন্তু সারা ত্রিপুরা নি আং পার্টি হিসেবে আং খালাই দঙ্গো সারা ত্রিপুরা হিনাই आंनि एकमात्र व्यक्ति माने 24टा ब्लॉगआव थांगैनाय मिटिं खालायनाय बाहायके सामंतांनाय बना फुनुगि रय दंगो ओके आंनाय पाइथंनि कक निनि जे आमसाय आरो तो सीपीएम नि आमालो बो मिनिस्टार रंगो एमडीसी ईएम मंगो तबो त्रिपुरा मथानि फाइसिं तैबो आरो सीएम मंगो तबो नंगो मिनिस्टार रंगो का आमसाय तमो माने बाबा गोरियानि आशीर्वाद मानजागा आमसाय दानि खाखालायनाया बुफ्तै किन नंगाबो नवान निरौ मासको के हाइफन अंगमानो एक्सट्राअर्डिनारि न ताइ माले आं एमएलए तंगुइसि ओ प्रधानमंत्री सड़क योजनानि नितिन गडकरीनि सम्पन्नगनि सिनि जम्पुजला आथ्राबला के पुलिस लाइन थांगानि अब प्रिन्सिपली वाइनि एसेम्बली तिसावैनाय अब नितिन गडकरी रलाहा ब मोटामोटी एग्री खालायला ताक बिसकां बिसंनाय हाइतैनो एकलबो मॉडल रेसिडेंसी स्कूल बन दे बोर्डिंग हाउस खालाय दंमानि बना मुंडा जिनो थांगैनाय जुक्ति फै फुनुगैनाय रावैनाय बताबो तै 10 कोटी खालायनाय दे बोर्डिंग हाउस 15 कोटी बायसायमानि तै 10 कोटी हॉस्टेल बारो खालायसिना हिबो वासगला हाइतैनि गिरिराज सिंह जिनो थां सावैनाय केंद्र मंत्री ता किल्लानि सिनि बसुमनि पाराजरा तै ओमपिओ थांदन लामा स्पेशल भाबे प्रधानमंत्री सड़क योजना बो बनो गसेला हाइतैनो पित्रानि सिनि नग रायजरानि 25 कोटी टाका प्रोविजन नारगला हाइतैनो किल्लाव सिंथेटिक मार्टनि बाङै बेहायनो थांनाय बाजेटजों नारगला हाइतैनि किल्लानि प्राइमारि हेल्थ सेन्टार आथ्राबला प्राइमारि हेल्थ सेन्टार बन डेभलप खालायनि बाङैनाय कोटी कोटी टाका बाजेट खालायरला ताबक आनि एलाकाव माने नायखा हाके हायु ताहानाय दे आपना तगबक संजाखा हांखे हायु आपना बख्रगमं बिसकां नुक्तो सामं तांजागमानि पारि जागाव न कुरु कुरु डेभलप 응ै दंगोता सर ओ डेभलपमेन्ट के सुदुनि आमसे सिमिदा नुकजांनाय ना गुबुन आमसायरावको बुदा आवाहाके नों खालायनाय वान ना पारि जागाव नां जेखाने जेखाने थां अर खालायो सिनि बाकी मन्त्रि बाहायके खालाय दंगो कारण रेगा टेगारनि कोटी कोटी रांनि ता 100 कोटीनि रांनि सामं दंगो ताक बिसकां फायनाय कारण बाजेटो सिनिरो नुखना आगे मात्र 17000 कोटी टाका मानि जों ताबक इलेक्शन बसरने 27000 कोटी टाकानि बाजेट रहखा आबो फायनाय जों ताब सांतानाय तेमनि अमृत सरोवर बहायनो ताबक थांनाय 24 तारिख मन की बात मोदीजी सामानि बहुत अमृत सरोवर बता प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट 75 टाका खालायजागनाय 75 बसर जेहेतु अमृत सरोवर 1 एकड़ कम से कम हाइतैनो आनि एलाकाव आं 20 टा जेखिबा नावानि हिता ngै दंगो बिदा जुति जुनारबो ताक बिसकाने आरो दुइटा फायानि ngै दंगो अम हाइके कमानो सामं चलै दं पारि जायगा चलै दंगो अमनि धाराता शुधु जों पतालाय मानायनाय तुलना मा खालायनाय आगे सीपीएम संगनि 25 बছর 35 বছর ता खालायखा तब 4 बছर बिप्लब नेतृत्व तमा खालायखा ता मानिकसा नेतृत्व एरकम काहामनि जों खालायनाय जतन हामबाय नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलायजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कैसा